Welcome back to Ingwa News. Kalangut MLA Michael Lobo sharply criticized Transport Minister Marvin Godino's remark, blaming local taxi operators for Goa's ongoing tourist slump. Lobo dismissed the narrative, arguing that the real issue lies in the state's failure to address garbage accumulation on beaches, which deters tourists. Marvin Godino should retract his statement. The decline in tourism is due to lack of cleanliness along the coastal belt, not taxi operators. Lobo asserted during a press address in Kalangut. घेऊन भोंवतानी चल्ले परत डिक्लाइन म्हणजे cleanliness is not there in few of the coastal belts of the state of Goa, and for that the panchayats are responsible. Some of the panchayats, आमचे coastal belt panchayat is doing a lovely job. कांदोली असो, कलंगूट असो, आमचे ही बेल्ट असो, फुडें फुडें मातशे त्रास आहा. सावथाकूय थोडे वाटेन बरें काम करता, थोडे काम करिना. हिंका मॉनिटर करपाक कोणूच ना. दिस इज द मेन रिजन देर इज अ डिक्लायन. सो हांव रिक्वेस्ट करता आमच्या मिनिस्टराक, ही इज अ पंचायत मिनिस्टर, तेणें सेक्रेटरींचो आढावो घेवचो, सरपंचाचो आढावो घेवचो. कितले तुमी फायन मारले? आदी घेताले, तांकां फायनीचे बूक दिल्ले. कितले फायनी मारले तुमी तुमचे रेस्टॉरंटाक, तुमचे शॉपाक कितें कचरो रोडार उडयता? हे सगळे करपाची गरज आहा. इफ यू आर गोइंग टू गिव गूड गव्हर्नन्स and clean Goa, then only tourists will increase. And decline is not because of our taxi owners, they are our Goans. We will support them. I am over there to see that transparency comes. Customer बसलो ताका कळपाक जाय की आपूण उमके डेस्टिनेशनाचेर गेलो, आपल्याचे इतले पयशे. ट्रान्सपरन्सी. हियर वी आर टॉकिंग अबाउट ओनली वन पॉयंट ट्रान्सपरन्सी. कॅब एग्रिगेटर आमी भायलो हाडून दिवचे ना. हे आमी क्लियर केल्ले आहा. आमी सगळे आमदार आमचे भितर आमी उलयल्ले आहा, आनी एकूय आमदार एग्री ना की कॅब एग्रिगेटर आमी कोण तरी भायलो हाडटले म्हणून. सो आय एम स्ट्रॉंगली विथ द टॅक्सी ओनर्स टू सी दॅट द कॅब एग्रिगेटर डज नॉट कम फ्रॉम आउटसाइड द स्टेट. हाव टू ब्रिंग ट्रान्सपरन्सी फ्रॉम पॉइंट टू पॉइंट, हाव द कस्टमर विल गेट द बिल ऑन हिज मोबाईल थ्रू व्हॉट्सॲप और थ्रू ईमेल इज वॉट हॅज टू बी सीन. कस्टमर बसलो, तेणें वाणपण करप ना. 2,500 रुपया सांगले आनी मागीर 1,700 गेलो, तशें जावंक जायना. यू सीट इनसायड द टॅक्सी, यू कम टू नो वॉट इज युअर प्रायस. यू आर गोइंग टू मांद्रे, यू टायप मांद्रे, यू गेट द मिनिमम अमाउंट. सो ही ट्रान्सपरन्सी हाडपाक जे कितें करपाक जाय सरकारान, तेजो आमचो फूल सपोर्ट चीफ मिनिस्टराक आसतलो, आमचे ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टराक आसतलो. बेश्टे आतां उलोवन एलिगेशनां करप, वो हेंचे खातीर आमचे ट्युरिजम लेस जाले, हेंचे खातीर आमचे ट्युरिजम लेस जाले, कांय ना. प्रत्येक डिपार्टमेंट रिस्पॉन्सिबल आहा. हांव तुका सांगता, पंचायत, दे आर नॉट मॉनिटरींग एनी ऑफ द पंचायत्स. नन ऑफ द सेक्रेटरीज आर पुटिंग फायन्स टू एनी एस्टॅब्लिशमेंट इन द स्टेट ऑफ गोवा. I am ready to go to the minister's cabin or to the wherever he says, and he'll show me how many challans have been issued. Earlier, I remember when Solid Waste Management Corporation was formed, all the books were being sent to the village panchayats. तेंका एक लॉ आसलो तो की वचून तेणी कलेक्ट करूंक जाय आनी एवरी मंथ रिपोर्ट दिवंक जाय आसलो. इतले आमी हे केले. कलेक्शन ऑफ वेस्ट इतलो बरो जाता म्हणून सांगूंक जाय आसलो, जायना. सो तेचे डिपार्टमेंटान मिनिस्टरान पळोवपाची गरज आहा, तेच्या आपल्या डिपार्टमेंटान. दॅट इज द पंचायत राज. जो तर ट्युरिस्ट सुबेज जाय गोंया येवपाक, फर्स्ट यू see that all your panchayats, the coastal belt panchayats and other panchayats are being monitored for waste collection. 2 plants झाले, साऊथ गोवा, नॉर्थ गोवा. वेस्ट ह्या कोस्टल बेल्ट खुबशे आनी भितरले पासून पंचायतीचो येयना, जे बियॉन्ड कोस्टल बेल्ट आहा तेंचो वेस्ट येयना, कलेक्शन जायना. क्लेनिनेस. सेकंड, तुमी आतां बिचार वचून पळया, जे ह्या दिसांनी ट्युरिस्ट येता ते खाली बिचार भोंवपा खातीर येता. हिंटरलँड सगळे दूधसागर हे ते सगळे बंद जाल्ले आहा. जे पावसान खुबशे येता, जे बिचार येतात, चलपाक जायना. सुणे कितले वाडले ते पळया. एनिमल हजबंड्री डिपार्टमेंट काम करिना. सो हांव इतलेंच म्हणूंक सोदता की आमी एकामेकाचेर ब्लेम गेम करुया नाका. लेट अस ऑल वर्क टुगेदर टू पुट दीस थिंग इन टू एन एंड. न्हू, आदी आमी कशे बसले आनी म्हटलें की गार्बेज ट्रिटमेंट प्लांट नॉर्था घेवंक जाय, सावथा घेवंक जाय. आमी केले न्हू 2. तर तुमी कित्याक एकामेकाचेर ब्लेम घालता? हें कोणाचें काम? मिनिस्टराचें काम. तेणी हें काम करपाक जाय. एक्सिडंट वाडलो म्हणून आमी स्टेटमेंट करतले की हें बंद करुया आनी तें बंद करुया, तशें जायना तें. यू हॅव टू सी दॅट स्ट्रिक्टर लॉज टू कम इन प्लेस
so that the customer will feel scared that after drinking he will not drive. It is all over the world. Nobody drives after drinking. So ingat kidak? Why only in Goa? So all these things needs to be seen, and let us stop doing the blame game. की याच्या खातीर झाले, त्याच्या खातीर झाले, त्याच्या खातीर झाले. We are all senior politicians. We are all senior ministers. Let us be responsible and see that आमची सेल गोंयान ट्युरिस्ट कशे वाडटले, आमची लोकलाची सेल कशी वाडटली, बिझनेस ऑफ द टॅक्सी ओनर कशे वाडटले, तांकां हेल्प करुया. तेंचेर हाडून कितें तरी थापलें तकलेर, कितें जालें? मिटर थापलो तकलेर, कितें जालें? सांगा न्हू, तुमी आतां मिडिया आहात, तुमी सांगा कितें जालें? कितले मिटर चल्ले? तेंचे 12,000 गेले. मिटराक 12,000 टॅक्सी ओनराचे गेले. एवरी इयर टॅक्सी मिटर पास करपा खातीर आनीक 5,000 गेले. ही कसली स्कीम तुमची? तुम्ही हायकोर्टाक सांगूंक जाताले तेन्ना आमी ट्रान्सपरन्सी हाडटा, नॉट इन द वे ऑफ मिटर, विल ब्रिंग इट इन दीस वे. हो सरकाराचो कमिशन वाडोवपाचो प्रयत्न आसलो. सी हांव तशें कांयच उलयना. हांव उलयतां कितें सत्य जालां पळय तें. हें जालां 3 वर्सां पयलीं अशें जालां की मिटर हायकोर्टान सांगलें घाल, पूण तेन्ना कोणेच तकली यूज करूंक ना की बाबा ट्रान्सपरन्सी कॅन बी ब्रॉट इन सो मेनी डिजिटल. आमचो प्रायम मिनिस्टर म्हणटा डिजिटल इंडिया करपाची गरज आसा. ते डिजिटल करूंक जाय आसलें. इट्स नॉट डिजिटल मिटर. प्रायम मिनिस्टर खंयसरूच म्हणूंक ना डिजिटल मिटर घाल म्हणून तुमकां. सो ह्यो एकटो एक स्कीम घेवन येता. हे भायले जे हांव आदीं म्हणटालो ब्लॅक कोटवाले जे आहा, एक स्कीम घेवन येता आनी ते दाखयता स्कीम, तुका सारकें कन्विन्स करता. हांव जेन्ना मंत्री आसलो ते खूब स्किमी घेवन येताले हिंगा आमचे कॅप्टन ऑफ पोर्टान. सर ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे, वैसा करेंगे. हमारे लोकल को फायदा है तो ही करेंगे. आमचे लोकलाक ना. सो तो एक बरो व्हडलो धोको आमच्या लोकलांक बसलो. 12,000 प्रत्येकातल्या बॉल्सांसून गेले आणि आता प्रत्येक बॉल्सांसून एव्हरी इयर 4,700 रुपये वयता. ते हांवें सीएमाक सांगलां हें बंद करपाची गरज आसा. पार्टीच्या प्रेसिडेंटाकूय सांगलां हेचेर लक्ष घाल. आमचे 20,000 लोक आहा, आमचे गोंयकार. 20,000 families are earning on tourism in the state of Goa directly on taxi. तांकां शिस्त हाडपाची गरज आहा, तितून ट्रान्सपरन्सी हाडपाची गरज आहा, नॉट इम्पोजिंग अ एग्रिगेटर. आय एम टोटली अगेन्स्ट ब्रिंगिंग एन आउटसाइड एग्रिगेटर and trying to put them in place. So this taxi also, this meter also should be stopped? There has to be transparency. No, आता तुझा मोबाईल हा, it is digital. You will come to know if there is some sort of a mechanism. You will come to know in 1 second. You open, you just press Goa taxi. If you press, you will come to know you are going to Morji. This is the price. You come out with a mechanism, no? Our Prime Minister has said digital India. So implement digital India. Implement something which will help our local owner. आमचा हेल्प कसो जातलो तोंडान सांगप ना. हू विल बिलीव? आता फाल्यां म्हाका येवन तेणें सांगलें, तुमीच सांगलें की बाबा आमी चलया काणकोण या, ते इतले पयशे लागतले म्हणून. अरे अशेंच सांगलें तोंडान. ते कळोंक नाका, येवंक नाका. ते कितके पयशे ते कळपाक जाय. एज अ ट्युरिस्ट, एज अ लोकल आय नो. ट्युरिस्ट हाव ही विल नो? So red card on digital. Digital has to be digital. Has to be. Every tourist should know that in Goa tourist destination, tourism is transparent, taxi is transparent, rent a car is transparent, rent a bike is transparent. All rates should be online. They should know everything. To go from here to there is this price. The minute they sit in the car, they can just type this. They know the price. They don't have to ask you. इतना कम करो, उतना कम करो, तर म्हणपाची गरजच ना. सो कितें तरी सारकें बरें करा म्हणटा हांव. आमी तुमच्या वांगडा आहा, लोकल तुमच्या वांगडा आहा, आमदार तुमच्या वांगडा आहा. तुमी सारकें करा. बेश्टे कितें हाडून तेंचे माथ्यार थापी नाका. आनी ते थापले म्हणून आमी थापून घेवचे ना. आमदार तेंच्या वांगडा आहा, सगळे आमदार. मोस्ट ऑफ द MLAs will support what I am saying. Which I have already spoken to many of them, and they have all said we will not support anybody outsider coming and taking over our business.